ஸ்ரீமத் மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 18. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஸ்கந்தா 1 சாப்டர் 18. பரீக்ஷித் பெற்ற சாபம். சூத உவாச்ச யோ வை த்ரௌண்யஸ்த்ர விப்ளுஷ்டோ ந மாதுருதரே மிருதः அனுக்ரஹாத் பகவத கிருஷ்ணஸ்யாத்புத கர்மணः ब्रह्मकोपोत्थिताध्यस्तु दक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुपयात् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञादाजितसंस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कळेवरं नोतः संश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् यस्मिन्नहनियर्ह्येव भगवानुत्ससर्जघाम् तदैवेहानुवृत्तोऽसा आधर्मप्रभव खलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्ग इव सारभुक् कुशलान् याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणाम् अप्रमत्तप्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छत या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुक्षुभिः ऋषय ऊचुः सूतजीवसमासौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः कर्मण्यस्मिन्न नाश्वासे धूमधूम्रात्मना भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु तुलयामलवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तृप्येद्रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुर्योगेश्वराये भवपाद्ममुख्याः तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवत परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन बेजेककेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्न परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमद्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽत्यहास्म वृद्धानुवृत्यापि विलोमजाताः दौष्कुल्यमादिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानामपि धानयोगः कुतः पुनर्घृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यो नन्दशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वात् यमनन्दमाहुः एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसां यानतिशायनस्य
हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिः यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भीप्सोः अथापि यत्पादनकावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हनाम्बः शेषं पुनात् यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्घमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन्न हिंसोपशमस्वधर्मः अहं हि पृष्टोर्यमनो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानूनुगतश्रान्त क्षुदितस्तृषितो वृषं जलाशयमचक्षाण प्रविवेशत्तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणम् अनोबुद्धिम् उपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियं विप्रकीर्णज्जडाश्चन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत अलब्धदृढभूम्याधिरसम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वसहसा शुद्धृढ्यामर्तितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरगं वृषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निदाय पुरमागमत् एष किं निभृताशेष करणो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्बकैः राज्ञागं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेधमब्रवीत् अहो अधर्मपालानां पीव्नां बलिभुजामिव स्वामिन् यगं यद्दासानां द्वारपाणां सुनामिव ब्राह्मणैक्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं दद्गृहे ध्वास्थ सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्न सेधुनद्याहं सास्मि पश्यत मे भलम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं दक्षकसप्तमे हणि दंक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम् तदोप्येत्याश्रमं भालो गळे सर्पकळेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः स वा आङ्गीरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सूतविलापनम् उन्मील्य शयनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरघं विसृज्य पुत्रं पप्रश्च वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते अपकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत् निशम्य शप्तम् अतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो भदांहो महदज्ञते कृतम्
अल्पीयसि द्रोह उरुर्धमो धृतः न वै नृभिर्नरदेवं पराक्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः अलक्ष्यमाने नरदेव नाम्नि रताङ्गपानावयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्य त्यक्तक्ष्यमाणो विवरूतवत्क्षणान् तदद्य न पापमुपैन्त्य नन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तदार्य धर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रमीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसङ्गरः धर्मपालो नरपति स तु सम्राट् बृहृच्छ्रवाः साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयात् शुद्धृश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्चापमर्हति अपापेक्षु स्वपृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तदचिन्तयत् प्रयास साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यधन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 18வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.